sana kukaribisha kwenye kipindi hiki, mahali ambapo tunajifunza na tunaelewa kwa undani zaidi mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Nini wanaamini? Wanaamini Biblia namna gani? Mafundisho ya Biblia namna gani? Wanayafundisha namna gani? Somo lililopita lilikuwa la 17, lilikuwa likisema le don spirituel et le ministère. Okay? Karama za kiroho na huduma. Tuliona kwamba kila mtu ana karama yake na hakuna iliyo nzuri kuliko ya mwingine. Ni lazima kila mtu atumikishe karama yake. Kulikuweko watu wanaojiuliza hivi, sasa ikiwa una karama fulani lakini hawaioni kanisani, utaitumikishaje? Okay. Ukiwa una karama hawaioni kanisani, ni kwako kuitumikisha ama kuwaambia watu wa kanisa, nasema hivi, mimi wakati ninapofanya ushemasi najihisi vizuri sana. Na ukiwaambia watachunguza, wakiona ni hakika watakutolea hiyo kazi. Hivi ni kukumbusha kwamba mojawapo wa jukumu ama wa kazi za wale waongozi wa kanisa ni kuweka kila wa pastor, ni kuangalia nani kipawa kia kila mtu na kuwasaidia wagundue. Okay, kusaidia washiriki wagundue ndani mwao vipawa vyao. Na baada ya kuvigundua, pastor anakuwa na jukumu ya kuangalia kipawa kia huyu ni hiki, akiweke mahali fulani. Waongozi wa kanisa wanajua huyu ana kipawa hiki, ni lazima awekwe mahali fulani. Hivi wanapoweka watu mahali ambapo hawastahili, wanaweka mwimbaji anakuwa shemasi japokuwa hana kipawa kia ushemasi, wanakuwa wanaharibu. Ni sawasawa na coach wa ekipu wa timu fulani ambaye anaweka gardien kwa attack na ataka anamweka mpoto. Ni vitu ambavyo havina maana. Ni kusema utaona huyo gardien kwa sababu ameanza fanya attack, yeye ni gardien, ataanza kutaka ajaze bi donc ya bute na mkono, na itakuwa ni matushi, itakuwa ni mafaute partout. Na huyo ambaye ni atakawa anamweka kwenye poto, kwenye sasa awe gardien, kila balo tire ikija atasahau ya kwamba ni lazima aichukue kwa mikono, atakuwa tafuta acheze na miguu, na hapo atakuwa ameharibu. Golo zitapita moja baada ya nyingine. Hivi ni lazima kila watu wawekwe mahali ambapo wanastahili. Ukiona huyu ana kipawa hiki, mweke pale, na huyu ana kipawa hiki kingine, mweke pale. Sio kuweka watu kwa sababu tu nawakasirikia unamweka mahali fulani. No, weka mtu mahali ambapo anafaa, mahali ambapo kipawa kyake kiko. Leo tuzungumuzie somo la 18, somo nzuri ambalo nalipenda sana, lazungumuzia les dons de prophétie. Les dons de prophétie ama karama ya unabii. Kwenye kile kitabu kia Verset de Croyance Fondamentale, hii inanukuliwa namna hivi, nasema kabla haniyaisema, leo tutazungumzia kwanza le fonctionnement des dons de prophétie dans l'Ancien Testament. Jinsi gani karama ya unabii ilizungumuzwa katika Agano la Kale. Jambo la pili, tutajifunza jinsi gani ilizungumuziwa katika Agano Jipya. Na jambo la tatu, le fonctionnement du don de prophétie dans l'église du reste. Jinsi gani natumika katika kanisa la masalio. Na baadaye tutaendea kwenye somo jambo lingine linalozungumzia quels sont les critères pour reconnaître le vrai prophète. Unaweza fanya nini ili kwamba mtambue nabii wa kweli, ama kuna alama gani? Jambo la mwisho itakuwa les tests de véritable prophète appliqués à Ellen G. White. Tutaangalia zile ambazo Biblia inazungumzia kwamba hizi ukiziona utaona kwamba huyu ni nabii wa kweli, na tutaziangalia je, zilionekana katika maisha ya dada White. Hivi kwanza nikwambie kifupi inasema nini, inanukuliwa namna gani. Inasemeka hivi: la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'église du reste et se manifester dans le ministère de Ellen G. White. Donc les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante, sont une source constante de vérité qui fait autorité et procure à l'église encouragement, directive, instruction et répréhension. Il stipule que la Bible est les critères auxquels il convient de soumettre tout enseignement et toute expérience. Doctrine fondamentale 18. Donc dans ce qui suit, nous allons penser à revivre le fonctionnement du don de prophétie dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans l'Église du reste. Et nous discuterons aussi des critères pour reconnaître le vrai prophète et les appliquer à Madame White. Ok, le fonctionnement du don de prophétie dans l'Ancien Testament. Unabii ulijulikana namna gani katika Agano la Kale? Kwanza, nabii maana yake nini? Prophète, qu'est-ce que prophète? Ok? Katika Agano la Kale tujue kwanza neno prophet inatoka kwenye Kiebrania ambayo ni nabi. Na nabi maana yake nini?
Soma Kutoka 7:1 hadi 2, utaona kwamba nabii ni porte parole, mtu anayesema kwa niaba ya mtu mwingine. Mahali pengine nabii il était considéré comme un voyant, okay? Mtu anayeona, anayekuwa na maono. Hivi hiyo ni kwenye Agano la Kale, wakina Ezekiel, Jeremiah na Daniel, wale wote walikuwa wa Isaya, walikuwa ni wanabii. Na sasa katika Agano Jipya, fonctionnement du don de prophétie dans le Nouveau Testament. Les dons de prophétie figurent parmi les dons du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament? Ndio. Je, unabii ni mojawapo wa karama za Roho Mtakatifu? Ndio. Warumi 12:6 hadi 9 na kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 12:28, utaona Waefeso 4:11 wote wakitaja huduma ya roho ya unabii kama mojawapo wa karama zinazotolewa na Roho Mtakatifu. Hivi walikuwepo wanabii ambao walisaidia pour l'édification de l'église, pour édifier l'église. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. OK? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et hata katika Matendo ya Mitume 1, Matendo ya Mitume 13 sura 2 na Matendo ya Mitume 16:6 hadi 10. Hapo tunaona kwamba wa mitume kati ya karama ya unabii ilitumika katika kanisa la awali katika Nouveau Testament. Tuzungumzie le fonctionnement du don de prophétie dans l'église du reste. Le don de prophétie a-t-il pris fin avec les apôtres? Kuna wale ambao wanaweza kusema kwamba inaonekana kwamba karama ya unabii iliisha wakati wa mitume. Je, ni kweli? Lakini nitakujibia kwamba Waefeso 4:13 inasema jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Kristo. Ni hapo ndipo sasa karama hiyo itakwisha, lakini mpaka sasa karama hiyo ni lazima ionekane kulingana na Waefeso 4:13. Hata Mathayo 24:11 hadi 24 inaonyesha kwamba wanabii lazima waendelee, hata kama kutakuwepo hata wanabii wa uongo, lakini karama ya unabii itaendelea kuonekana. Yoeli sura ya 2:18 ilitoa unabii kwamba katika siku za mwisho wana wenu na wasichana wenu watatabiri. Hivi ni kitu ambacho ni lazima kiendelee kuwepo na kionekane. Hivi basi utakaposoma Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17 na Ufunuo 19 mstari wa 10 na Ufunuo 12:9, Apocalypse 12:7, Apocalypse 19:10, Apocalypse 22:9. Hizo shahidi zote zinakuonyesha kwamba karama ya unabii ni mojawapo wa vitu vinavyoonyesha uhalisi wa kanisa la masalio. Okay? Tuzungumzie quels sont les critères pour reconnaître le vrai prophète. Utajuaje ya kwamba huyu nabii anatokana na Mungu ama ni nabii wa kweli? Jambo la kwanza, mambo ambayo nabii anayazungumza ni lazima yaendane na Biblia. Donc le message de vrai prophète doit être en accord avec la Bible. Ukisoma kwenye Isaya 8:20, Isaïe 8:20. Pasipo hapo hakika hakuna nabii wa kweli. Jambo la pili, la kwanza anasema afundishe kulingana na Biblia. Jambo la pili, unabii wake ama sa prophétie doit s'accomplir. Unabii wake ni lazima utimie kulingana na Matendo Kumbukumbu la Torati 18:21 hadi 22, Deuteronome 18:21-22. Mambo anayoyasema ni lazima yatimie. Nabii wa kweli ni lazima aamini Yesu aliyejifanya mwanadamu ili atuokoe. Un vrai prophète doit reconnaître l'incarnation de Jésus-Christ. Ukisoma kwenye Yohana ya kwanza 4:2 hadi 3, hiyo mambo ni lazima yaonekane. Le vrai prophète doit confesser l'enseignement biblique sur l'incarnation du Christ et doit croire à la divinité du Christ. Nabii wote ambaye haamini ya kwamba Yesu ni Mungu, huyo ni nabii wa uongo. Nabii wa kweli lazima aonekane kwa matendo yake. Mathayo 7:16 hadi 12. Nabii ambaye matendo yake hayafai, hayaonyesha kwamba amekutana na Yesu, huyo ni nabii wa uongo. Kwa sababu mti mzuri hauwezi kutoa matunda mabaya.
Jambo la mwisho tuzungumzie le test de véritable prophète appliqué à Ellen G. White. Ellen G. White, watu wengi wanasema Waadventista wanaamini Ellen G. White wanakataza Maria, lakini wanaamini hata kama tunaamini dada White, hatumwamini kumfanya kwamba tumwabudu. No, tunaamini ya kwamba yeye ni mtu sawasawa na sisi wote, lakini ya kwamba tofauti na mimi na kipawa kyangu, lakini yeye pia alipata hiyo karama ya unabii. Kwa sababu dada White alifanya kazi ya hiyo huduma ya unabii katika miaka karibia 17 hivi. Kuanzia mwaka wa 1844 mpaka 1915 alipata karibia maono 2000, na maandishi yake yote ambayo ameandika inaambatana na Biblia, ni kusema haipingani na Biblia. Hata kama inakuwa na maprediction ama mambo ambayo yatatokea, aliyatoa mambo ambayo ni lazima yatokee, ambayo baadhi yao imetimia na ingine iko inaendelea kutimia. Wakati alizungumzia ibada ya mizimu karibia kwa 1850, alisema kwamba spiritism itaingia hata katika kanisa. Hivi si umeona hata leo kuna kwa spiriti ambao wanajiita kwamba wao ni Wakristo. Kwa unabii umetimia. Kwa wakati wake alisema kwamba kwa siku zinazokuja Uprotestanti utakaribiana sana na Ukatholiki, lakini kwa wakati wake ilikuwa ni kitu ambacho hakieleweki, kwa sababu kulikuwa utofauti mkubwa kati ya Uprotestanti na Ukatholiki. Lakini unaona kwamba hata sasa wako wanakaribiana. Hivi sio rahisi kugundua kwamba ni wako tofauti, wako wanakaribiana. Ameandika vitabu vingi kama kile kia Jesus Christ, amezungumzia maisha ya Yesu Kristo sana. Amezungumza kile kia Vers Jésus, mahali ambapo anazungumzia mambo mazuri sana, vimesaidia watu wengi. Ce qu'elle a écrit est publié en plus de 80 volumes, 200 brochures et 4600 articles de périodiques. Ses sermons, ses journaux et ses témoignages spéciaux, ses lettres représentent 60 000 autres pages manuscrites. En plus de cela, le Seigneur lui a donné des conseils relatifs à la santé, à l'éducation, à la vie, famille, tempérance, aux publications et à une alimentation appropriée et au travail médical. Lakini zingatia mambo yanayozungumzia hapa mwisho. Cependant, les écrits de Ellen G. White ne se substituent pas à la Bible et ne doivent pas être placés au même niveau que la Bible. La Bible est le seul et unique critère par lequel les écrits de Ellen G. White et ceux des autres doivent être jugés et auxquels ils doivent être soumis. Les 28 doctrines bibliques fondamentales ne sont pas fondées sur le vision de Ellen G. White, mais sur la Bible. Et les témoignages, donc les écrits de Ellen G. White, écrits ne sont pas donnés pour apporter une nouvelle lumière, mais pour imprimer de manière vivante dans le cœur la vérité inspirée déjà révélée. Ukisoma kwenye verset vérité biblique fondamentale utapata yale mambo. Basi rafiki yangu, Mungu akusaidie, kwa sababu tumezungumzia karama ya unabii. Mungu afungue macho yako kuona wanabii ambao wanatokana na Mungu na wale ambao wanatokana na shetani waache. Okay? Na tuamini wanabii wa Mungu hizo wamepatikana kwenye Biblia na hata kwenye maisha tunayoishi. Tumejua ma critères pour reconnaître un véritable prophète. Na kualika kujiunga nami katika maombi. Asante Yesu kwa kujiunga kwa kutuzungumzia tena kuhusu karama hii ya unabii na kutuonyesha ukweli kuhusu unabii. Utusaidie tufanye yaliyo mapenzi yako na mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo. Amen.